नमस्कार दर्शक बंधु मो चैनल रे आपण मानकु स्वागत। जो बाटरे गले आपण एका होई जाउछंती तेबे बुझी जांतु आपण ठीक बाटरे चलुछंती। काहेकि ना सत्य पथरे चलिले केही आपणक साथी रे केबे रहिबे नाही। परिश्रम कले लोक हसिबे, गरीब हेले लोक इग्नोर करिवे, सफलता पाइले लोक जलिबे। सेथिपाई लोकंक कथा को न सुनी निज कर्म करि चाल। देखिबो थरे सक्सेस हेला पोरे लोके तुमर गुण गाइबा आरंभ करिदेबे। तुमको जिए थट्टा करुछि ताकू थट्टा करिबाकू दियो। तुमको जिए खराब भाबुछि ताकू भाबिबाकू दियो ना। कारण ए दुनिया ही एमिति जेउठी भल लोकंकु मिले निंदा आउ खराब लोकंकु मिले प्रशंसा। आपण जेते भल होई थांतु ना काहेकि आउ जेते भी भल काम करंतु ना काहेकि, किंतु सबु बेले गोटिए कथा मने रखुथिबे, आपणकु जिए खराब भाबुछि से मला जाए खराब भाबिबो। काहेकि ना तार कुस्थित भावनार कोनोसी उपचार नाही। मने रख, जेउ पर्यंत तुमे लोकंक कामरे आसुथिबो से पर्यंत से माने तुमको मने रखुथिबे, तापरे तुमको अणदेखा करिवे। जेमिति दीप जालिबा परे दियासिली काठी अलोड़ा होई जाइथाए। केबे भी निजर शारीरिक शक्ति आउ धनर शक्ति उपरे भरोसा करिबो नाही। काहेकि ना रोग आउ दरिद्रता आसीबाकू अधिक समय लागि न थाए। ए दुनिया रे जाति केवल दुईटी, स्त्री आउ पुरुष, आउ धर्म हेउछि गोटिए, से हेउछि मनीष पणिया, आउ बाकी सबु मोह माया। बुझिले दर्शक बंधु, गोटे कथा कहिबाकू चाहिबी। रावण निजर सबु मुंड शिवं को बलि देला परे भी लंका को बंचई पारि नथिला। आउ एठी लोके वर्ष सारा माछ मांस खाई श्रावण रे शिवं को पानी चढ़ई देई भाबुछंती पुण्य हेई जीवो बोली। बारे दुनिया, उपवास करिबार अछि तो विचार कर। कारण जदि भोकिला रहिले भगवान खुशी हेई जाउथांते, तेबे गरीब माने प्रथमे सबुठु सुखी रुहंते। जेतेबेले गोटे अंध को देखा जिबा आरंभ हो जाए ना, सेतेबेले से सही बाड़ी को प्रथमे फिंगी थाए, जी कि ताकू जीवन सारा सहारा दे थाए। सेथिपाई जीवन रे तुमको जी सहारा दउछि ताकू केबे भूलंतु नाही। गोटे छोट पिंपुड़ी तुम पाद को कामुड़ी पारिबो, किंतु तुमे पिंपुड़ीर पाद को कामुड़ी पारिबनी। सेथिपाई जीवन रे काहाकू केबे छोट भाबिबो नाही। कारण से जहा करि पारिबो हुए तो तुमे करि पारिबो नाही। आजिर दुनिया रे विश्वास करी निजर समस्या को काहाकू भी कुहंतु नाही। कारण मीठा मीठा कथा कहूथिबा सबु व्यक्ति आपणकर बंधु नुहंती। दिने ना दिने से निश्चय आपणकर दुर्बलतार फायदा उठाइबो। गछ थरे मरीगला परे सेथिरे जेते पानी देले भी आउ सीए बंची न थाए। सेही परी संपर्क भितरे थरे विश्वास मरीगला परे जेते भल पाइबा देले भी आउ से संपर्क तिष्ठि न थाए। केबे निजे पड़ीगले निजे ही उठिबा पाई शिख। कारण लोक केवल पड़िथिबा टंका उठाइबाकू आसीबे, किंतु मनीष को नुहे। दर्शक बंधु, जेतेबेले जीवनर चलापथरे सबु बाट बंद हो जाए, सेतेबेले भगवान गोटे नुआ बाट तैयारी करि देई थांती। दर्शक बंधु, टिके ध्यान देई सुनंतु। जंगल रे प्रतिदिन सकाळू बाघ भाबे जे ताकू जोर रे दौड़ीबार अछि, नहेले से भोकिला मरि जीव। हरिण मध्य भाबे जे ताकू बाघटू बेसी गति रे दौड़ीबार अछि, नहेले से मरि जीव। आपण बाघ हुअन्तु बा हरिण, सेथिरे किछि फरक पड़िबनी। जदि आपनकु सुंदर जीवन यापन करिबार अछि,
ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ବିନା ନା କିଛି ମିଳିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ। ସମୟ ତୁମର। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏହାକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କର। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଶୋଇ ଶୋଇ ବିତାଇ ଦିଅ। ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ନିଜର ଲୋକ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ପିଠିକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଉଭୟ ପଛରୁ ହିଁ ଆସେ। ଜଣେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣେ ମିଛବାଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଫାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ବି ତୁମର ବୟସ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଗଣନା କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କେହି ତୁମର ଭଲ କାମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ସନ୍ଦେହ ସବୁବେଳେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ କରାଯାଏ, କୋଇଲାର କାଳି ଉପରେ ନୁହେଁ। ତୁମର ଧର୍ମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅ। ତୁମର ବିଚାର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ତୁମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହେବ। ସମସ୍ୟାରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ତାହା ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା କେବେ ହାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ହରାଇ ଦିଆଯାଏ। ସମାଜ କ'ଣ କହିବ ତାହା କହି ଡରାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି କେହି ତୁମ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରେ, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମର ଦକ୍ଷତା, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତେବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳି ମାରିବେ। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝ ଯେ ତୁମର କ୍ଷମତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ସମୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳ କରେ ନାହିଁ, ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଫଳ କରିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ହେଉଛି ପରାମର୍ଶ। ଯଦି ତୁମେ ଜଣକଠାରୁ ମାଗ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିବ, କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଦେବ। ବିନା କାରଣରେ କେହି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏତେ ସଫଳ କର ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ବୟସ ତୁମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଫଳତା ତୁମକୁ ପତନ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଜିତିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ତେବେ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଇଁଚି ଗଛ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ, କୁରାଢ଼ୀ କେଶ କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଥାଏ, କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା ମୁହଁ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ରହିବା ଉଚିତ। ଏକ ଭଲ ଚେହେରା ତିଆରି କରିବାକୁ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭଲ ଚରିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗେ। ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଢ଼ିବା କେବେ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତୁମକୁ ସଫଳ କରିଥାଏ। ଭଲ ଚିନ୍ତା କର, ଭଲ କୁହ ଏବଂ ଭଲ କର, କାରଣ ଯାହା କରିବ ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଖୁସି ଖୋଜ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମକୁ ଏକା ଅନୁଭବ କରାଇବ। ନିଜ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଖୋଜ। ତୁମେ ଏକା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା କର। ମନେ ରଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।